દિવસના સમયે માં પાર્વતી બદ્રિકા આશ્રમમાં બેઠા હતા। નારદ મુનિ ફરતા ફરતા ત્યાં બદ્રિકા આશ્રમમાં આવ્યા। નારદ મુનિ ઈ માં પાર્વતીને કેવા લાગે, મારી ભોળાનાથને મળવા આવ્યો છું, આ શિવજીને મળવા આવ્યો છું। मां पार्वती केवा लागे कि भाई भोलेनाथ तो कैलाश में से समाधि में बैठा से, ध्यान में बैठा। नारद मुनि मां पार्वती ने केवा लागे, मारी जो तुम कहता हो कि भगवान तो कैलाश में से, भगवान समाधि में बैठे, तुम्हारी आ जगत ना भगवान तमे शो, आ जगत ना भगवान तमे शो, आखो जगत तमने पगे लागे, मारी आ भोलेनाथ केने पगे लागे, आखो जगत तमने पगे लागे, आखो जगत तमने भगवान माने, अन मारी आ भोलेनाथ कैलाश में जई आ समाधि लगावी, कोनु ध्यान धरे से, कोनु श्रमण करे छे, कोनु ध्यान धरे से, कोनु श्रमण करे छे। मां पार्वती ने शंका जागी, मां पार्वती ने आ विचार जाग्यो कि भोलेनाथ कैलाश मांथी आवे એટલે મારે ભોળાનાથ ને પૂછવું છે કે ભગવાન આ તમે કોનું ધ્યાન ધરો છો, તમે કોનું શ્રમણ કરો છો? ભોળાનાથે સમાધિ પૂર્ણ કરી અને कैलाश मांथी પોતાના બદ્રિકા આશ્રમમાં આવ્યા એટલે मां पार्वती भोलानाथ ने बे हाथ जोड़ी केवा लागे, भगवान भगवान आखू जगत तमने पगे लागे, आखू जगत तमने भगवान माने, आखू जगत तमने पगे लागे, आखू जगत तमने भगवान माने, अने मारा नाथ तमे मने ई कहो के तमे केने पगे लागो छो? मारा नाथ तमे तमे केने पगे लागो छो? एनु कारण तो क्या कैलाश में जईने कोनु ध्यान धरो छो, कैलाश में जईने कोनु श्रमण करो छो? मां पार्वती भोलेनाथ ने बे हाथ जोड़ी अने केवा लागे, भगवान भगवान कहे सती उमिया सामरो शंकरा, अनामी नाम ओळखावो, अनामी नाम ओळखावो, कहे सती उमिया सामरो शंकरा, अनामी नाम ओळखावो, अनामी नाम ओळखावो, ई नाम जाणो अंतरमा हो, हयो मने उगावो, हयो मने उगावो, कहे शिव शंकर सामरो उमिया
कहे शिव शंकर सांभळो उमिया नाम નથી ઓળખાતા नाम નથી ઓળખાતા नाम नाम करता कैतन वया गया नाम नाम करता कैतन वया गया युग अनंत वही जावे जावे युग अनंत वही जावे मां पार्वती ने भोलेनाथ केवा लागे सती सती नामनी बात जानवी कठिन छे परमात्मा नो भेद जानवो कठिन छे ई नामनी बात जानवी कठिन छे कि सती आ नाम नाम करता तो कंईक नरवया गया युग अनंत वया गया कंईक नरवया गया पण आ नाम समजाणु नहीं आ नाम समजाणु नहीं सती आ नामनी बात जानवी कठिन छे पण आ नामनी बात क्या पड़ी छे जो तमने भाव थयो होय तो सती हूँ तमने बात करूं कि आ नामनी बात आया पड़ी छे क्या वाणी भजन मां केवी वासना वेद पुराणे वंचाता वेद पुराणे वंचाता वासना वेद पुराणे वंचाता वेद पुराणे वंचाता मणिका गुरु को मेरा मालवी मणिका गुरु को मेरा मालवी अनुभव थी ओळखाता अनुभव थी ओळखाता कहे शिव जी सुनो उमिया नाम करो विस्तारो नाम करो विस्तारो कहे शिव जी सुनो उमिया नाम करो विस्तारो नाम करो विस्तारो आ पृथ्वी मध्य सृष्टि रचावी बहुनामी दिया बाला बहुनामी दिया बाला बहुनामी दिया बाला बहुनामी दिया बाला सती तमे क्या नामनी बात करो छो कहे शिवजी सुनो उमिया आ नाम त्रणो तो विस्तारो छे जेदी आ पृथ्वी माथे सृष्टि रचाणी तेदी बहुनामी हतो बाल सती तमे कहो छो के अमने नाम समजावो पण सती नामनी माथे अनामी छे ने अनामी माथे बहुनामी छे
પણ જો બહુનામીને જાણવો હોય તો અનામીને ઓળખવો જોઈએ, અને જો અનામીને ઓળખવો હોય તો નામને જાણવું જોઈએ. કહે શિવજી સુનો ઉમિયા, આ બધો નામ તણો વિસ્તાર. પણ જેથી આ પૃથ્વીમાંથી સૃષ્ટિ રચાણી તેથી બહુનામી હતો બારો. માં પાર્વતી ભોળાનાથને કેવા લાગે ભગવાન? ભગવાન તો મારે આ પરમાત્માનો ભેદ જાણવો છે, મારે આ સદગુરુનો ભેદ જાણવો. કહે શિવજી સુનો ઉમિયા, દર્શનથી દર્શાતા અંતર દ્રષ્ટિથી દર્શાતા કહે શિવજી સુનો ઉમિયા, દર્શનથી દર્શાતા આગળ પાછળ અનુભવ કરજો, આગળ પાછળ અનુભવ કરજો. કઈ ગયા શંકર દાતા દાતા, કઈ ગયા શંકર દાતા. કઈ ગયા શંકર દાતા, કઈ ગયા શંકર, કઈ ગયા શંકર દાતા. કહે શિવજી સુનો ઉમિયા, વાલો મારો અંતરદ્રષ્ટિથી દર્શાવતા. જેને હાથ નથી, પગ નથી, રૂપ નથી, રેખા નથી કે નથી એની કાયા, એવા પરમાત્માને જો જોવો હોય, એવા સદગુરુને જોવો હોય તો આખું કાજે પરમાત્મા જોવા નહીં મળે. આખું કાજે ઈ આત્માના દર્શન નહીં થાય. આ આખું કાજે જગત દેખાય, ડોરા કાજે જગત દેખાય. આપણી આંખ એક છે, પ્રકાર ત્રણ છે. આંખ, દ્રષ્ટિ ને ડોરા. આખું કાજે જગત દેખાય, ડોરા કાજે જગત દેખાય. પણ જેને હાથ નથી, પગ નથી, રૂપ નથી, રેખા નથી, એવી એની નથી કાયા, એવા પરમાત્માને જોવો હોય તો તમારી અંતરદ્રષ્ટિથી દેખાય. પણ અંતરદ્રષ્ટિ આપણી ખુલી નથી. એનું કારણ તો સંતોએ કીધું કે વિના જો તારી અંતરદ્રષ્ટિ ખોલવી હોય તો નુરત સુરત ની કરી લ્યો, સાધના પ્રેમી જન કોઈ પાવે. અંધારું મટી જાય એના અંતરમાં, એને નૂર એની નજરમાં આવે. ભાઈ ઈ વાલો મારો ઈ અંતરદ્રષ્ટિથી ઓળખાતા. તો આ સદગુરુના શબ્દ આપણે કાયમી સાંભળીએ, કાયમી આ સત્સંગ સાંભળીએ, કાયમી આ ભજન આપણે સાંભળીએ, પણ આપણા હૃદયમાં ઠેરાતો નથી. એનું કારણ તો કે કાન એક છે, પ્રકાર ત્રણ. કાન, શ્રવણ ને કોડિયા. આ કાનેથી સાંભળો, આ કાને નીકળી જાય. આખી રાત સાંભળ્યું હોય, સવારે ભૂલાઈ જાય. આ કાનેથી સાંભળો, આ કાને નીકળી જાય. ઈ કોડિયાથી મુરે હમરાય ની 10 માળાના ઘેરામાં બેઠા હોય, પાછા કહે કે ભાઈ તમે શું વાત કરતા હતા. પણ આ પરમાત્માના શબ્દ, આ સત્ય શબ્દ આપણે સાંભળવા હોય તો શ્રવણ સિવાય સંભળાય નહીં. ઈ કચ્છનો ચિત્રોડનો ડાડો ત્રિકમ સાહેબને આ ટેકો પૂરે કે શ્રવણથી રૈવન મારા હૃદય ઠેરાણો, તઈ પછી મારી દેહડીમાં હો રણકારા, પ્યાલો બીજો કોણ. ઈ શ્રવણ સિવાય આ સદગુરુના શબ્દ સંભળાય નહીં. આ સત્ય શબ્દ બોલવો હોય
तो एमाय प्रकारतन जीभ जीभान ने जीभड़ी आ सत्य शब्द केनाथी बोलवो आ जीभथी वातुं थाय जीभड़ीथी नथियानुं बोलाय पण सद्गुरुनो शब्द जो बोलवो होय आ सत्य शब्द जो बोलवो होय तो ई जीभान सिवाय बोलाय नहीं। कदाच कोई अगर आपने पैसा ले हूं तो कहूं के बापा हूँ तमने महीने दी आपी जा मने तमे पैसा उछीना दियो हूँ महीने दी तमने पाछा आपी दे आ मारी जीभान से। कोई दी आपने कोई ने कहूं नहीं कि आ मारी जीभड़ी हूँ तने महीने दी पाछा आपी। सत्य शब्द जीभान सिवाय बोलाय नहीं। मां पार्वती ने भोळोनाथ केवा लागे सती कहे शिवजी सुनो मिया वालो मारो अंतरदृष्टि थी ओळखाता पण जो आगळ पाछळ जो तमे अनुभव करो तो कही गया शंकरदास। मां पार्वती भोळानाथ ने केवा लागे भगवान तमे मने आगळ पाछळनी वात करी पण मने काई समजाणी नहीं। आगळ पाछळनी वात करी आ आगळ पाछळ એટલે હું એટલે ભોળોનાથ કેવા લાગે સતી તમને જો આગળ પાછળની વાત તમને સમજાણી ન હોય તો સતી સાંભળો હું તમને વાત કરું કે આગળ પાછળ એટલે શું। ઓહમ સોહમ તમે જપો સતી ઉમિયા શંકરે શબ્દ સુનાયો શંકરે શબ્દ સુનાયો। ओहम सोहम तमे जपो सती उमिया शंकरे शब्द सुनायो शंकरे शब्द सुनायो। जपो जपो अविनाशी जपो जपो अविनाशी जन्म मरण इदितायो जन्म मरण इदितायो जन्म मरण इदितायो जन्म मरण इदितायो। मां पार्वती ने भोळोनाथ केवा लागे सती जो तमने आगळ पाछळनी खबर न पड़ी होय आगळ पाछळनो अनुभव न थयो होय तो सती सांभळो ओहम सोहम तमे जपो सती उमिया शंकरे शब्द सुनायो। जपो अजंपा जपो अविनाशी आ मोढेथी बोलो एने जाप कहेवाय अंदर आपोआप जपाय एने अजंपो कहेवाय। जपो अजंपा तमे जपो अविनाशी तो तमारो जन्म मरण नो फेरो मटी जावे तमारा आयवा गमन मटी जावे। मां पार्वती भोळानाथ ने केवा लागे भगवान भगवान तमे आ ओहम सोहम नी वात करो छो तो आ निज नाम आगळ कोઈએ જાણ્યું आ सत्य नाम आगळ कोઈએ જાણ્યું। भोळोनाथ केवा लागे हा सती केनी ई निज नाम आदि नारायणे कीधो ई निज नाम आदि नारायणे कीधो ब्रह्मानी देव बतायो ब्रह्मानी देव बतायो ई निज नाम आदि नारायणे कीधो ब्रह्मानी देव बतायो ब्रह्मानी देव बतायो।
चाल चाल वेदनी चाल चाल वेदनी हमारी पंजा चाल चाल वेदनी हमारी पंजा निगम नाम ठेरायो निगम नाम ठेरायो Yunia Sangkale sabada sunayo Sangkale sabada sunayo ini naam vyas uniye idho vidur ne ved batayo vidur ne ved batayo ini naam vyas uniye idho विदुर ने भेद बतायो विदुर ने भेद बतायो दुआना समुद्र ने करुणा की सत्य नाम ठेरायो सत्य नाम ठेरायो हम समय प्रपोति उमिया शंकर समत सुनायो शंकर समत सुनायो ini naam sukh dele dido ini naam sukh dele dido panisat ne ved batayo panisat ne ved batayo मोहब्बत पायो नरक कुंड छोड़ायो नरक कुंड छोड़ायो ओहम सोहम समेत पोती उमिया शंकर सबद सुनायो शंकर सबद सुनायो निज नाम का सकल
सर्वे उनकी माया, सर्वे उनकी माया। निज नाम का सकल संसार, सर्वे उनकी माया, सर्वे उनकी माया। कहे शिव जी सुनो उमिया, कहे शिव जी सुनो उमिया। आत्म अभेद पाया, आत्म अभेद, आत्म अभेद पाया। मां पार्वती ने भोलेनाथ केवा लागे सती, ई निज नाम आदि नारायणे कीधो, ई ब्रह्मा ने भेद बतायो। चार चार वेदी ब्रह्माजी भण्या अने निगम नाम ठेरायो। पछी तो के ई निज नाम व्यास मुनिए कीधो, विदुर ने भेद बतायो। द्वादश अंगुल ने करुणा कीधी, जेने सत्य नाम ठेरायो। ई निज नाम सुखदेव मुनिए कीधो, जेने परिषद ने भेद बतायो। 7 दिवस में मोक्ष पद पाम्यो अने नरक कुंड छोड़ायो। ई निज नाम का सकल संसार सर्वे उनकी माया। ये निज नाम का सकल संसार सर्वे उनकी माया। ये निज नाम का सकल संसार सर्वे उनकी माया। कहे शिवजी सुनो मियां, कहे शिवजी सुनो मियां, आत्मा भेद पाया।